नमस्कार बंधुरा दिनेश अटो सेंटर चैनेले सबाइके स्वागत जानाई। आशा करछि आपनारा भालो आछेन। आज देखे नेब सीडी डोनेर किभाबे फुल इंजिन फिटिंग करा हय। बेयारिंगेर नम्बर 6201। बेयारिंगेर नम्बर 6203। मैगनेट साइडेर मेन चेम्बर। किक शेफ्ट। पैकिंग दिए देव। पैकिंगे ग्रिज आटा जे कोनो किछु व्यवहार करते पारो। देखे नेब मोबिल पाम्पर पेनियान घुरছে किना।
কিকার স্প্রিং লাগিয়ে নেব। গিয়ার শেফট লাগাবো। জিপিডি লাগাবো। কিকার স্প্রিং এর লক লাগাবো। ক্লাচ হাউজিং লাগাবো। ক্লাচ প্লেট লাগাবো।
লাগাবো। ব্লক প্যাকিংটা লাগিয়ে ব্লকটা লাগাবো। ব্লকের সাইডে 10 নম্বর বোল্ট লাগাবো। টাইমিং চেন লাগাবো। হেড গ্যাসকেট লাগাবো।
হেড লাগাবো। তীর চিহ্ন নিচের দিকে। যে স্টাকে মোবিল উঠবে সেই স্টাকে তামার ওয়াশার থাকবে। ম্যাগনেটটাকে টোপে রাখবে। ম্যাগনেটের টি এর দাগ চেম্বারের দাগ সোজাসুজি থাকবে।